मैं मीनू। डिजिटल बांग्ला की खबरें देखने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज यानी बुधवार सुबह 11:45 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही दीदी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को बेहद ही सादगी से आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पद की शपथ लेने के साथ आज कोविड की स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोरोना संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन और ऑक्सीजन पर एक पारदर्शी नीति की घोषणा करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को प्रतिबंधों से परे रखा गया है। वहीं उन्होंने और क्या क्या कहा उस पर भी एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सामाजिक राजनीतिक सभाओं पर रोक लगाई गई है। गुरुवार से लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी। दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 तक खुली रहेंगी। ज्वेलरी की दुकान दिन में 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खुली रहेंगी। प्राइवेट सेक्टरों में 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम होगा। बंगाल में आने वाले फ्लाइट्स में कोई भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बिना नहीं आएगा। क्वारंटाइन फैसिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को देना होगा। लंबी दूरी से आ रही ट्रेनों और अंतर्राष्ट्रीय बसों से आने वाले यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सामाजिक राजनीतिक सभाओं पर रोक लगाई गई है। गुरुवार से लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी। दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 तक खुली रहेंगी। ज्वेलरी की दुकानें दिन में 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट सेक्टरों में 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम होगा। बंगाल में आने वाले फ्लाइट्स में कोई भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बिना नहीं सकेगा। क्वारंटाइन फैसिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को दिखाना होगा। लंबी दूरी से आ रही ट्रेनों और अंतरराज्यीय बसों में आने वाले यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। আমরা সবাইকে বলবো মাস্কটা কম্পালসারি ব্যবহার করতে। মাস্ক যে ব্যবহার করবে না সেখানে কিন্তু আমাদের একটু কঠোর হতে হবে। আপনাদের সকলের আবেদনে আমি বলবো যে মাস্কটা সকলকে ব্যবহার করতে। আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট অফিসে 50% অ্যাটেন্ডেন্স করছি এবং আমরা অল শপিং মলস, শপিং কমপ্লেক্স, মলস, বিউটি পার্লার, সিনেমা হলস, রেস্টুরেন্টস অ্যান্ড বার্স, স্পোর্টস complexes, gyms, spa and swimming pool are closed। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্দার অর্ডার না বেরোবে। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই না এটা ছড়াক। অল সোশ্যাল, cultural, academic, entertainment related gathering are prohibited। All social, cultural, academic, entertainment related gatherings are prohibited। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত কোভিড সিচুয়েশনটা ডেভেলপ না করছে। Not more than 50% allowed। যেটা হচ্ছে কোনো ম্যারেজ সেরিমনিতে বা সোশ্যাল গ্যাদারিংসে বা কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম ছোট্ট করে প্রার্থনা করলো, প্রার্থনা সভা করলো, 50 জনের মধ্যে করতে হবে, তাও সেটা টাইম টু টাইম পারমিশন নিতে হবে। উইদাউট পারমিশনে হবে না। রেস্ট্রিকশনস ইন টাইম ফর হাট বাজার, রিটেল আউটলেট অ্যান্ড স্ট্যান্ডঅ্যালোন শপস। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালোন শপস, যেগুলো 7টা থেকে 10টা খোলা থাকবে এবং 5টা থেকে 7টা। এটা একটু চেঞ্জ হবে, হ্যাঁ পরে চেঞ্জ। অল সোশ্যাল, তার মানে মানুষ বাজার করতে পারছে, মুদির দোকান খোলা থাকছে। টোটালটা লকডাউন না করে, লকডাউন যাতে বেশি গ্যাদারিং কোথাও না হয় সেই জন্য এই ডিসিশনগুলো নেওয়া হচ্ছে। এগুলো বাজারও চলবে, অর্থনীতিও চলবে,
গরিব মানুষের অসুবিধাও হবে না, অথচ কোভিডটাকে আটকানো যাবে। All social and political gatherings shall be prohibited except the cultural and prayer, যেটা বলেছি আমরা 50 জনের মধ্যে, সেটা পলিটিক্যাল নয়, কালচারাল। assembly gatherings up to 50 persons only with physical distancing shall be permitted for cultural and religious purposes at a time with prior permission of local authorities and shall be notified. পারমিশন নিয়ে করতে হবে। মুভমেন্ট অফ অল লোকাল ট্রেনস টু বি সাসপেন্ডেড ফ্রম টুমরো। তার কারণ এখানে গাদাগাদি করে আসার ফলে এক তো 4-5 লাখ লোক বাইরে থেকে এসে আমাদের 12টা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন তো আমাদের এটা রক্ষা করতে হবে। এখন তো রক্ষা করার জন্য আমাদের এই ব্যবস্থাটা কিছুদিনের জন্য করতে হচ্ছে। এবং ট্রান্সপোর্ট, স্টেট ট্রান্সপোর্টও যেটা আছে সেটা 50%, ইনক্লুডিং মেট্রো, এটা আমরা 50% করে দেবো। নো ফ্লাইট উইল বি অ্যালাউড টু এন্টার বেঙ্গল, কলকাতা, বাগডোগরা, অন্ডাল from 7th May midnight from anywhere outside the state without RT-PCR negative test report of last 72 hours before boarding and proper health and thermal screening of passengers. বাইরে থেকে যে কেউ আসলো ঢুকে গেল, সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, সার্টিফিকেটও আমরা রিচেক করব এবং 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে এবং এয়ারপোর্ট অথরিটিস কোয়ারেন্টাইন এটা অর্গানাইজ করবে উইথ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। হোম ডেলিভারি অফ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস শুড বি এনকারেজড। সুফল বাংলা বাড়ানো হবে। এছাড়াও আমরা মনে করি এসেন্সিয়াল ফুড আইটেমস লোকে যাতে পায় সেটা দেখা হবে। আর দেখতে হবে যে অনলাইন যেগুলো আগে চলতো, অনলাইন অর্ডার টর্ডার, এগুলো থাকবে।